talaga. This one, it's a crochet semi-crop top. Hindi siya sira-sira mga mami. Style niya yun. Okay, very summer. Hoy, mahal to. Mga madam, pag pumunta kayo sa mga Boracay, punta kayo sa mga tindahan, very mahal ang crochet. Small med, good crochet, 50 pesos. Mga mami, design lang yun. Hindi siya sira, design lang. Crochet, 50. Next mga mami, let's do basics. Okay, small med, purple. 100 pesos, basic. Then mga mami, yellow, bakuna on one side, full sleeves the other. Size medium, code yellow, 50 pesos. Ma'am Rachel, yours na to. Tablate. 50. Ma'am Esper, yours na. Then, yellow. Full sleeves yung isa pabakho na daw. Ma'am Neri, yours na, 50. Teka mga mami, iinom lang ang person. Oh, na ako. Oops, lapit ka sa akin. Okay, may nag-office dito. This one is very nice. Parang bago. Ate girl. Very office. Small med to. Code very office. Full length. 100 pesos. Itakin nyo to sa mga trousers nyo, mga auntie. Small med. Code office. 100. Next mga mami. Basic in white and black. White and black. Code white, black. 100 pesos. Small med. Next mga mami, this is makapal, basic color black. Stretch, small med then, code black, 100 pesos. Ma'am Jan, Calzado, yours na po. Very office. Black, white, small med, 100 pesos. Then, ano nga to? Itim, 100. Makapal yun, makapal. Pasbe. Teka lang, mga madam, ha? Wait lang. Next, mga mami. This one, basic. Okay, color white. Size small, semi-med. Makapal din siya. Code white, 100 pesos, small semi-med. Next mga mami, basic black, super stretchy. Ayan. Mga mami, black talaga to ha. Makapal din. Small med, itim. Paulit-ulit na ako ng code. Next mga madam, basic black from Urban Revivo. Urban Revivo. V-neck. Okay, small med then, code urban. White, Ma'am John, yours na po. Hold on mga mami. Urban, Ma'am Maria. Yours na po. Puro black tong piniflex ko, mga mami. Size large po. Size large, basic black, makapal, ate. Code 100 mine. Size large. Next, mga mami. Cute. May isda ka, girl. Cotton stretch. Size large, semi-XL fish. 100. Then, this one, small, medium, large, green. Cotton knitted, mga mommy. Green, 50. Ma'am Victoria, visible po. Sige, mag-code na lang kayo.
This one, very sexy to mga mami, makapal mabanat. Small med navy. Small med navy. 100 pesos. Ma'am Amy, na mga royers na po. Nalilito na ako sa mga ko. Green. Ma'am Amy, green, ikaw din. Fish, Ma'am Joanne, Demar, yours na. Navy, Ma'am Novelyn, Navy, yours na. Nakuha na ba yung sa mannequin? Yes po, kanina. Ito maganda to mga mommy. Size large to ha. Super stretchy, breathable, size large. Code Hinga, 100 pesos. Another size large. This one is ribbed, knitted. Meron siyang something sa gilid, very sexy. Size large. Code Banat, 100 pesos. Banatin mo ang Earth at ang Universe, ate. Next, mga mami ko nag-o-office. This one parang bago. Okay, small, medium, semi-large. Parang bago, 100 pesos. Small, medium, semi-large. Parang bago, 100. Hinga, Ma'am Caroline, go, yours na. Huminga ka, ganun. This one large, code Banat ng kahapon. And this one is parang bago, small, medium, semi-large. Wala ba doon, mga mami? Next mga mami, basic color pink. Small med lang. Pink, 50 pesos. Small med. Next, this is cute mga mami. Ang ganda nito. Semi-crop polo. Gumagana. Small semi-med with black, white. Semi-crop. 100 pesos. Next mga mami. This one, color. I don't know the color. May paha. Okay, large XL. Code blue-green. 50 pesos. Parang bago. Ma'am Yaya, yours na. Parang nag-ano na ako kanina. Pink. Ma'am Lydia, yours na. Malalaglag na siya. Black, white. Ay, maganda to. Mga mata. Ma'am Rose G, yours na. Ay, Ma'am Tess Rivera pala. Sorry po. Yours na po. 50 million. Wala black, white. Wala.